ସେମାନେ କାହିଁ ମରବା ଜାଗର ଜୀବନ ନ୍ୟାସ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ଗো ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଆମେ କଲି ଜଗରେ ସେଥିଲାଗି ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମଧ୍ୟ କଥା ଲେଖିଲେ ରୁଚୁ ନ ରୁଚୁ ଖାଅ ପିତା ଜାଣ ନ ଜାଣ ପଢ ଗୀତା ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ କଥା ଲେଖିଲେ ତାକୁ ଛାଡବେ দেখে ଆମ ଘରେ ମହାଜନ ଘରେ ମୋ ବାବା ମତେ ସ୍କୁଟି ଘେନି দিছে খেলি খানে খেয়ে যাবার বলবি তোর বাবা বলছে যে তুই যে সুমেরি কি মাখ যে তুই যা ধর্মপতি পুরা মাইকি একবার করলি দেখেন তো ভাগবত গীতারে জগন্নাথ মধ্যে লেখে আগ অনেক পুণ্য তপ বদে মনুষ্য জন্ম ধরিছে না কার কারখানে ইধর বিঙ্গো কার ফটো আর ধর গাড়ি চানা বলছি আর বসে দিবে না মা বাবা তো দাঁড়া মোবাইল যে বাবা দাঁড়া যে আমি তো ভগবানপুর মন্দির তে বেলা महादेव बाबा तो कहीं शिवरात्रि पर यहाँ सुनते चलते महादेव बाबा नहीं सुन ले जब किन लोग देखूगा बाबा नहीं सुन रहे बाबा सुन मो देखलु भगवान के कहने भगवान मतलब सब तो देखू छे ना भगवान के जहाँ दियो भगवान नहीं दियो कल मन निर्मल जार देही कोन आइछ भाव आइछन केना बुलु छ मोके धरदला तुम ये सने 8टा बेलपत्र आनी भगवान कहने भोग राग मागे छ તમે ભગવાન કે હે દાલ પતો દાલ જે ભગવાન સુન લે કો બાબા કે તમે પ્યોર કોડે চিকেন পકોડા বিরিয়ানি કોડે ઓના ચોમી તમે ખાવા લાગે ના મંગો છે ને કે બાબા કે દવા લાગે ওরে গো হে বাবা কে না পেটে তবে যে বাবার মন বাবা এখানে খাবে আখানা সে খাবে বাবাଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅତି ପ୍ରିୟ ଭୋଗ ହେଉଛି ବେଲପତ୍ର ତେଣୁକରି ମୁଁ ବେଲପତ୍ର ଆଣି କରି ଆସିଛି ଓହୋ କହିଲେ ଏଇ ବାବାକେ ବେଲପତ୍ର ଦେଲେ ତମେ ଦୁସରା ଜିନିଷ ଦେଲେ କି ନେଇ ଦେଲେ ବି ବାବା ଶୁଣିବେ ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ହ ଦେଖ ସତ୍ୟ ଦେଶ ଦ୍ୱାପର କରି ଚାରି ଯୁଗ ବ୍ରତ ପଡୁଛି ଧରି ସତ୍ୟ ଯୁଗେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗେ ଏବଂ କଳି ଯୁଗେ ସେ ବେଲପତ୍ରଟା ଥିଲା କି ନଥାଏ ଯଦି ବି ଥିଲା ବେ କି ଯୁଗେ ଥିଲା କାହିଁ ଜିନିଷ ସେ ବେଲପତ୍ରଟା ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା କୋ ବାବା ମନ୍ଦିରରେ ପହରା ଦିଏ ବେଲପତ୍ର ହେଲା ଯେ ବାବାର ଅତି ପ୍ରିୟ ହେଲା ବେଲପତ୍ର କେନ୍ତା ତିନକେ କ୍ରିୟା ହେଲା ସେ କଥା ଯଦି କହିଦେବ ବେଲେ ବାବା ବେଲପତ୍ର ବାବାର ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ যদি भी बाबा যদি हे तीन के क्रिया बेल पत्र में যদি पसंद करे बोले हे बेल पत्र तो टिके सरू सरू किसी को हे पौधा पत्र टिके बहुत ज्यादा तो એટલે બેલપત્રଟା કેમે જન્મ ଆଉ ବେଲପତ୍ର કે କାହିଁକି ଯେ ମହାଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗେ କିଏ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଲିଙ୍ଗରେ ଚଢ଼େଇଥିଲେ ଆମର ଏଟା କାହିଁ ନାମ କୁଞ୍ଜ ନା କାକେ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରି ଟୋଟରୁ ଆସିଛନ୍ ଆଉ 50 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ ଆଉ ଏଟା ପ୍ରାଣ ଦେଲେ ଜହ୍ନ ମାମୁକେ ସକର ମା କେନ୍ତା ଜହ୍ନ ମାମୁକେ କେନ୍ତା ସକର ମାମୁ ବୁଝି କର କହି ଦେ ନାଇଁ ବାବାନି आहे सुन सुन सोच जान गई करियन श्री सत्य जुगार कथा सुन
तो सत्य जीवरे देव एवं दानव समुद्र मंथन करबा पाई से माने लीला आरंभ करते तो समुद्र मंथन किन जगह रे करथिले केन जगाते समुद्र रे करथिले किन जगह रे करथिले मुझे भी फिर खुला चाली खिला के काम करवा दे छको सभा सलाम मोरडिया गुरुबेड़िया मुनो में सलाम गुरुबेड़िया सम्मान सहित किसी का प्रदान करेछन एवं मानस रंजन भाव मध्य किसी प्रदान करेछन श्री राधा कृष्ण तांको कोटि परमाय देथान्ते कबार हरि हरि तो समुद्र जेते बेले मंथन करेछन देव एवं दानव तो आमे कलिजुग के दधि